में गौसे पाक की शान सुन लीजिए। अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, अपनी इसी गुफ्तगू पर बाज़ अशब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। अल्लाह अकबर। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, जब मेरा कोई फरमान सुनो ना तो उसकी तस्दीक किया करो, ये मत कहा करो कि ये गलत है, ये झूठ है। जो मेरी बात का इनकार करेगा उसका ईमान को खतरा होगा, उसका ईमान चला जाएगा। इसलिए मेरी जो भी बात सुनो उसकी तस्दीक किया करो। हम तो कहते हैं मुर्शिद आप जो कह रहे हो ना उससे बहुत बढ़ करके आपकी शान है, हम आपकी शान का अंदाजा क्या लगाएं, हम आपके मकाम का अंदाजा क्या लगाएं। बहरहाल तो सरकार गौसे आजम ने अपने आप को बाज़े अशब कहा। इकबाल ने भी जब जो वो आशिकाने रसूल को मुखातब किया तो उन्होंने उनको बाज कहा, उकाब कहा, शाहीन कहा। अब ये जो शाहीन है, उकाब है, अव्वल तो ये कि ये परिंदों का सरदार है, नंबर एक ये परिंदों का सरदार है। अब मैं अपने जबान में गौस पाक को समझाने लगा हूं, वो परिंदों का सरदार है, ये वलियों का सरदार है। तवज्जो करना, इसीलिए अपने आप को बाज़े अशब का कहाँ होगा, इसलिए कि अब मैं सिर्फ तशरीह कर रहा हूँ, समझाने लगा हूँ, हतमी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप जो है वो वलियों के सरदार है। नंबर दो नंबर की बात, जब परिंदा उड़ता है जिसे बाज कहते, उकाब कहते हैं, तो कोई परिंदा उसके साथ उड़ नहीं सकता, वो हमेशा तन्हा उड़ता है। चिड़ियों का गौल होता है, यानी चिड़िया जब उड़ती है तो एक साथ उड़ती है, कौवे एक साथ उड़ते हैं, कबूतर भी बहुत सारे मिलकर एक साथ उड़ते हैं। उकाब हमेशा अकेला उड़ता है। आप गौसे पाक को देखें। और फिर एक बात ये, जहां तक उसकी परवाज होती है वहां तक किसी परिंदे की परवाज नहीं होती। तो जैसे परिंदे की परवाज होती है वैसे वलियों की भी रूहानियत के अंदर परवाज होती है। गौसे पाक बता रहे हैं कि मैं उकाब हूं, उकाब। जैसे कोई कौवा उकाब के बराबर उड़ नहीं सकता, वैसे जब मैंने रूहानियत के मर्तबों में परवाज की है तो कोई वली कभी मेरी बराबरी न कर सका। हत्ता के जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की वो भी ये गुनगुनाने लगा, क्या या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम कुतुब औला हैरात जलालत अर्द समा। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। गरीब नवाज जैसा जिसकी मनक़बत लिखे, गरीब नवाज जिसकी मनक़बत लिखे, गरीब नवाज जिसको या गौस कह करके पुकारे, या गौस। लोग कहते हैं या गौस कहना शिर्क है। मैंने कहा हम मौलवी की सुने या जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की उसकी सुने? हमने मौलवियों से दिन लिया है या नबी के बेटे से दिन लिया है? अब अगर कहते हो कि या गौस कहना शिर्क है, मैंने कहा जो 90 लाख को ईमान देता है उसने या गौस कहा, और किसी या गौस नहीं कहा, या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा, ऐ गौसे आज़म आप हिदायत का नूर है, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। आपको खुदा ने भी मुख्तार बनाया है और आपको नबी ने भी मुख्तार बनाया है। सुल्तान दो आलम कुतुब औला, आप दोनों आलम के सुल्तान हैं और आप बहुत आली कुतुब हैं। हैरात जलालत अर्द समा, आपकी अजमत को देख करके जमीन और आसमान हैरान हो गए हैं। ये मनक़बत कौन लिख रहा है? ये मनक़बत गरीब नवाज लिख रहे हैं। ये मेरे गौस की शान है, जिसकी शान में गौसे आजम की शान में गरीब नवाज ने मनक़बत लिखी हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जिसकी मनक़बत लिखी हो, साबिर कलियर ने जिसकी मनक़बत लिखी हो, मुजद्दिद अल्फसानी ने जिसकी मनक़बत लिखी हो, इमाम जाफर सादिक ने जिसकी शान बयान की हो, मुस्तफा जान रहमत ने जिसका मकाम बयान किया हो, अल्लाह अकबर, उवैसे करनी के सामने जिसका जिक्र किया गया हो, वो मेरा मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात है। कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। तो अल्लाह अकबर। अब ये बास की दूसरी सिफत याद रखते जाना जरा, बास की दूसरी सिफत, उसके बराबर कोई नहीं उड़ता। इसीलिए गौसे आजम फरमाते हैं जहां मैं पहुंचा वहां कोई नहीं पहुंचा, और फरमाते हर वली
کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. میں اپنے نانا محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہوں اور فرماتے جہاں جہاں نبی نے قدم رکھا. یہ شان غوثیت ہے, یہ شان غوثیت ہے. اگر سمجھ میں آئے بات تو کہنا, سبحان اللہ کہنا, اگر بات سمجھ میں آئے تو کہنا ورنہ مت کہنا. یہ شان غوثیت ہے کہ غوث اعظم کہتے جہاں جہاں میرے نانا نے قدم رکھا میں نے ان کے قدم کے بعد اپنا قدم رکھا. بس ایک مقام ہے جہاں میں نے قدم نہیں رکھا, وہ مقام نبوت ہے. اس کے علاوہ حضور نے جہاں جہاں قدم رکھا میں نے وہاں وہاں قدم رکھا. میرے نانا نے بس نبوت جہاں ہے میں نے وہاں قدم نہیں رکھا. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل بدعت کو غوث پاک ہضم کب ہونا ہے. لیکن تکلیف اس بات پر ہے کہ اہل بدعت سے لوگ اتنے متاثر ہو گئے کہ لوگ کہتے ہیں کیا غوث پاک کی یہ شان ہو سکتی ہے. میں نے کہا اس سے بڑی شان ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں مولا علی کعبے میں کیسے پیدا ہو گئے. میں نے کہا وہ تو غوث پاک کا باپ ہے. کعبہ جس کے دروازے تک چل کر آتا ہے اسے علی کا بیٹا عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اور اس کو 14ویں صدی کا مجدد اپنی زبان میں کہتا ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. جس کو ماننا مانو, نہ ماننا نہ مانو, میں تو بولوں گا اس لیے کہ میرا مسلک یہ ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, جشن غوث اعظم. پوری نہیں ہوئی. کعبہ رابعہ کا بھی تو طواف کرتا ابراہیم ابن ادھم. میں نے یہ کب کہا کہ غوث پاک کا طواف کرتا ہے. رابعہ کا طواف کرتا ہے, ابراہیم بن ادھم کا طواف کرتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا غوث پاک کا. غوث پاک کا طواف نہیں کرتا. ہاں میرا امام پھر میرا امام ہے جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے. ہاں کیا کہا؟ کعبہ غوث پاک کا طواف نہیں کرتا. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. ارے ولیوں کا طواف ملنا جلنا استقبال تو اوروں کے ساتھ بھی ہے. یا امام احمد رضا کہہ رہے ہیں عبد القادر کا جو در اور چوکٹ ہے اس کا طواف کعبۃ اللہ کرتا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ یا غوث المراد, نعرہ غوثیہ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ارے جب کعبہ طواف کرنے آیا ہوگا تو پھر لوگوں کو دکھ نہیں رہا ہوگا. میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے. نشان کعبہ الگ ہے, حقیقت کعبہ الگ ہے. تو جاتا ہے تو صرف نشان کعبہ کو دیکھتا ہے, یہاں حقیقت کعبہ کی الگ الگ باتیں کی جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے نشان اور ایک ہوتا ہے حقیقت. ابھی اس پہ جاؤں تو بہت لمبی ہوگی, اس کو یہیں چھوڑتا ہوں. آپ کو تحقیق پڑھنی ہو تو بہت اچھی تحقیق پیش کی ہے حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. میں وہ وہاں چھوڑ کر کے آپ کو جا رہا ہوں.